साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जो वैसे तो 62(1)F के तहत ना है, लेकिन साल 2015-16 में तोशाखाना से उन्होंने कीमती तहफ हासिल किए थे। 13 जनवरी 2016 को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने एक घड़ी, पेन, अंगूठी, ब्रेसलेट और नेकलेस तोशाखाना से गिफ्ट के तौर पर हासिल किया था, जिसकी मालियत का तखमीना उस वक्त लगाया गया था 9 करोड़ 10 लाख रुपए, और उन्होंने जो अदायगी की थी वो 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। इसके अलावा इसी साल 13 फरवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एक तोहफे में घड़ी, पेन, गोल्ड रिंग और कपलिंग्स दिए गए, जो कि गोल्ड और डायमंड के थे, और उसकी जो मालियत का तखमीना लगाया गया था वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए था, और जो इसकी अदायगी की गई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो 32 लाख रुपए थे, यानी कि तकरीबन 20% जो है वो इसकी अदायगी की गई थी। अब ये अहम तहफ है, इसके अलावा भी बहुत सारे तोहफे हैं, लेकिन उनकी मालियत कम है। हमने जो बड़े तहफ हैं वो सामने रखे आपके साल 2015-16 में। लेकिन अब अगर आप नवाज शरीफ साहब के फॉर्म बी पर नजर डालते हैं, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे, और ये असासे 30 जून 2016 तक के हैं, तो इसमें कहीं पर भी आपको इन तहफ की डिटेल नहीं नजर आएगी। किसी सेक्शन में भी उन्होंने इन तहफ को डिक्लेयर नहीं किया है जो उन्होंने हासिल किए और उस साल उनकी बेगम ने हासिल किए। इसमें सबसे अहम सेक्शन 2C है, जो कि बात करता है एसेट्स ब्रॉट और रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, जिसका जिक्र अपनी जजमेंट में भी हुमायूं दिलावर साहब ने किया है कि जो असासे आपने तोशाखाना में हासिल किए हैं उनको सेक्शन 2C में शामिल करना जरूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेक्शंस में कुछ रकम यहां पे नहीं दिखाई गई है, यानी कि ये एसेट नहीं डिक्लेयर किए गए। अब अगर इस फॉर्म बी के दूसरे पेज पर आते हैं तो वहां पे कुलसूम नवाज साहबा की ज्वेलरी का जिक्र है, जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है और कॉस्ट 1 लाख रुपए, यानी कि जो कॉस्ट यानी कि जो कीमत अदा की गई कुलसूम नवाज साहबा के पास जो ज्वेलरी थी उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है और वैल्यू 15 लाख रुपए है। जबकि अगर आप दोबारा तोशाखाना के तहफ में जाएंगे तो जो 13 जनवरी 2016 को तहफ खरीदे गए थे उसमें कुलसूम नवाज साहिबा ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी थी, अपने पास खरीदी थी। ये वो कॉस्ट है जो उन्होंने पे की थी, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। 1 करोड़ 8 लाख रुपए उन्होंने अदा किए थे ज्वेलरी रखने के लिए। लेकिन फॉर्म बी में जो नवाज शरीफ साहब का फॉर्म बी है उसमें कुलसूम नवाज के पास जो वैल्यू दिखाई गई है ज्वेलरी की वो सिर्फ 15 लाख रुपए की है, यानी कि क्लियरली ये भी केस ऑफ मिस डिक्लेरेशन और फॉल्स डिक्लेरेशन का है। अगर जो जजमेंट है उसके मुताबिक, उसके म्यार के मुताबिक देखा जाए तो इस केस में नवाज शरीफ साहब को सजा भी हो सकती थी और वो नाअहल भी हो सकते थे। इसके बाद बात करते हैं एक और साबिक वजीर आजम की, शाहिद खाकान अब्बासी, जो तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। उन्होंने भी तोशाखाना से कई कीमती तहफ हासिल किए। सिर्फ जो कीमती तहफ है उनके, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 17 अक्टूबर 2017 को उनकी बेगम समीना शाहिद साहिबा ने एक ज्वेलरी सेट, नेकलेस और ब्रेसलेट अपने पास रखा था, जिसकी जो टोटल तखमीना लगाया गया था मालियत का वो 10 करोड़ रुपए था, जबकि जो अदायगी की गई थी वो 2 करोड़ रुपए थी। और उसी दिन यानी कि 17 अक्टूबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कीमती पेन, अंगूठी और कपलिंग्स अपने पास रखे थे, जिसकी टोटल मालियत 2 करोड़ 20 लाख रुपए थी। लेकिन उसके लिए उन्होंने तोशाखाना में 45 लाख रुपए जमा करवाए। उसके बाद 28 नवंबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक रोलेक्स घड़ी, कपलिंग अपने पास रखे, जिसकी असेस्ड वैल्यू यानी कि जो तखमीना लगाया गया था वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए था, और उसके एवज उन्होंने जो अदायगी की थी वो 46 लाख रुपए की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2018 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक रोलेक्स वॉच खरीदी, कपलिंग्स लिए और पेन और रिंग, इनकी मालियत भी जो थी वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए की थी। और इस इंतहाफ के जो अदायगी की गई शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से वो 52 लाख रुपए की थी। अब नजर डालते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के फॉर्म बी पे, जो उन्होंने जमा करवाया है 30 जून 2018 तक, और इसमें ये तमाम तहफ होने चाहिए थे जो जजमेंट कल आई है हुमायूं दिलावर की उसके मुताबिक। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे फॉर्म बी में इन तहफ का कहीं जिक्र नहीं है। सबसे अहम नुकता दोबारा आपको 2C दिखाते हैं, जिसमें वो तहफ जो कि बाहर से पाकिस्तान आए हैं और तोशाखाना के तहफ होने चाहिए थे हुमायूं दिलावर की जजमेंट के मुताबिक, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहां पे कोई एंट्री शो नहीं की है। इसके अलावा एक और सेक्शन इस फॉर्म बी का है 2J, और उस हवाले से भी यह लिखा गया है जजमेंट में कि कोई एसेट अगर आप ट्रांसफर करते हैं किसी और को तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए। लेकिन आप 2J में भी देख सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसको खाली छोड़ा हुआ है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का केस इस मामले में बिल्कुल इमरान खान जैसा है,
شاہد خاقان عباسی صاحب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جو تحائف ان کو ملے تھے وہ انہوں نے آگے بیچ دیے تھے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک انٹرویو میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا تھا. آپ کے جتنے بھی تحفے ہیں جو آپ نے لیے وہ آپ نے ڈکلیئر کیے؟ میرے پاس ان تحفوں میں سے کوئی تحفہ نہیں ہے, میں نے سب آگے دے دیے. کس کو دے دیے؟ میں نہ گھڑی پہنتا ہوں نہ. جی آپ نے بھی بیچ دیے؟ نہیں بیچ نہیں دی, میں نے دے دیے. میں نے جو بھی کچھ عزیزوں کو دے دیے, کچھ دوستوں کو دے دیے جو یہ چیزیں پہنتے ہیں. میرے پاس کوئی چیز آج ان میں سے نہیں ہے. مگر آپ نے کوئی بھی ایک تحفہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے بیچا ہو جس کی وجہ سے آپ کو اثاثوں میں ڈکلیئر کرنا پڑتا, کیونکہ عمران خان صاحب پر دوسرا الزام آپ لوگوں کا یہ ہے کہ بیچنے نہیں ہوتے, انہوں نے بیچ دیے. نہیں دیکھیں, بیچ آپ سکتے ہیں, یہ آپ کی ملکیت ہے, لیکن اگر آپ پہلے بیچ دیں اور بعد میں اس کو حاصل کریں تو خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم اور آج بھی ایم این اے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, جب ان سے پوچھا شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کہ کیا توشہ خانہ کے تحائف جو آپ نے لیے وہ آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں, تو عباسی صاحب کا جواب تھا وہ تحفے میرے پاس نہیں ہے, میں نے آگے گفٹ کر دیے. اب جو ججمنٹ کل آئی ہے ہمایوں دلاور صاحب کی وہ یہ واضح کرتی ہے کہ اگر آپ نے تحفہ لیا ہو اور تحفہ کسی کو بیچ بھی دیا ہو تب بھی وہ ڈکلیئر کرنا ضروری ہے, ادروائز وہ مس ڈکلیریشن اور جھوٹی ڈکلیریشن کے زمرے میں آئے گا. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے. سال 2017 میں انہوں نے بھی توشہ خانہ سے کچھ قیمتی تحائف لیے. 17 اکتوبر 2017 کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک گھڑی, کف لنگز اور قیمتی رنگ خواجہ آصف صاحب نے حاصل کی تھی اور اس کی جو ٹوٹل اسیسڈ ویلیو تھی وہ 1,17,00,000 روپے تھی, اور جو ادائیگی کی تھی خواجہ آصف صاحب نے وہ 23 لاکھ روپے کی تھی. اب یہ انہوں نے تحفہ حاصل کیا, لیکن جو فارم بھی جمع کروایا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جہاں پر یہ ان کو مینشن کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ دیکھیں ان کے فارم بھی میں یہ تمام تفصیلات موجود نہیں ہیں. انہوں نے کہیں پہ بھی یہ تحفے ظاہر نہیں کیے. اور جو 2C ہے ایسڈ براٹ اور ریمیٹڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان, یعنی کہ کوئی تحفہ باہر سے لے کر آئے, جو کہ ہمایوں دلاور صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی تحفہ توشہ خانہ کا باہر سے آتا ہے تو وہ مینشن کرنا ضروری ہے. خواجہ آصف صاحب نے وہ شو نہیں کیا ہے. یہاں جو رقم شو کی گئی ہے تقریباً 11 ملین کی, 11.5 ملین کی, یہ وہ رقم ہے جو انہوں نے کنسلٹنسی سے حاصل کی ہے, لیکن جو تحفہ حاصل کیا توشہ خانہ کا اس کو 2C میں نہیں شو کیا ہے. تو اگر اس فارم بی کو بھی کل کی ججمنٹ کے معیار پر دیکھا جائے تو پورا نہیں اترتی, یعنی کہ خواجہ آصف صاحب بھی کے خلاف بھی اگر کوئی ریفرنس جاتا ہے یا فوجداری کا مقدمہ ہوتا ہے تو شاید ان کے کیس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو کل سابق وزیر اعظم عمران خان کے کیس کا نتیجہ ہوا ہے. لیکن اب اہم سوال ہے کہ جو معیار سیٹ کیا گیا ہے اور جو اسکروٹنی عمران خان کے اثاثوں کی گئی ہے, ان کے فارم بی کی گئی ہے, کیا وہ دوسروں کے اوپر بھی اپلائی ہوگی, کیا ان کے کیسز کو بھی دیکھا جائے گا؟ تو غالباً اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کیس سامنے آیا تھا تو اس وقت 450 لوگوں کا نام آیا تھا, لیکن ہدف کیونکہ اس وقت نواز شریف تھے, صرف ان کا کیس دیکھا گیا, باقی لوگوں کا کیس نہیں دیکھا گیا. تو یہ ممکن ہے کہ اس وقت عمران خان تو کنوکٹ بھی ہو گئے ہیں, سزا بھی ہو گئی ہے, نااہل بھی ہو گئے 5 سال کے لیے توشہ خانہ کیس میں, کیونکہ فارم بی پہ انہوں نے ڈیٹیلز نہیں ظاہر کی تھی. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ جو دوسرے پارلیمنٹیرینز ہیں شاید ان کی اسکروٹنی اس طریقے سے نہ کی جائے, کیونکہ اس وقت ہدف وہ نہیں ہے, ہدف عمران خان ہے.